बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, प्यारा माह मुबारक रमज़ान करीम हमसे जुदा हो रहा है, लेकिन जो रात हमारे पास आ रही है, चांद रात, लैलतुल जायज़ा, अपने अमाल का जायज़ा लेने के लिए पूरे महीने में जितने जहन्नमियों को, जितने गुनहगारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शता है, इस एक रात में उनसे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को बख्शिश फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, इतनी अज़ीमुश्शान रात का, चांद रात का मुजर्रब और आज़मूदा अमल मुबारक है जो मैं आपकी झोलियों में डालने लगा हूँ, आपके दिलों की झोलियों में डालने लगा हूँ। आपके दिलों की झोलियों में इसलिए डाल रहा हूँ कि आप इस अमल मुबारक को करें। ये लाखों लोगों का पूरी दुनिया में जो पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उन हमारे बहन भाइयों की पसंद फरमूदा है और बड़ा महबूब अमल है। ये बड़ा महबूब अमल है। चांद रात का, लैलतुल जायज़ा का, रमज़ान करीम की जाने पर और शवाल अल मुकर्रम का चाँद नज़र आ जाने पर ये वजीफ़ा मुबारक जिसने भी किया, हर खुशी अल्लाह पाक ने उसको अता फरमाई, हर गम अल्लाह ने उसका दूर किया, हर फ़िक्र उसकी अल्लाह ने दूर कर दी, हर रंज और दुख अल्लाह ने उसका दूर कर दिया, हर मुसीबत अल्लाह ने उसकी दूर फरमा दी, हर फ़िक्र और टेंशन अल्लाह ने उसकी दूर फरमा दी। ये मनपसंद शादी के लिए भी है, कारोबार में बरकत के लिए भी है, मुलाजमत में तरक्की के लिए भी है, कारोबार में तरक्की के लिए भी है, सेहत व सलामती के लिए भी है, ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों से नजात के लिए भी है, और ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से बचने के लिए और शैतानी असरात से छुटकारे के लिए, जिन्नात और शयातीन और द्यू और हर तरह की ऐसी चीज़ें, चुड़ैलें, डायने, उनसे बचने का बड़ा मुजर्रब अमल मुबारक है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, ये अमल मुबारक चांद रात में किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। चांद नज़र आ जाने के बाद, अगर चांद आसमान पे आपको नज़र नहीं आया, चांद आपने देखा नहीं, लेकिन चांद का ऐलान हो गया है, सरकारी सतह पर ऐलान हो गया है, तो फिर आप इस अमल मुबारक को कर सकते हैं। कब तक? आप नमाज ईद अदा करने से पहले तक इस अमल मुबारक को कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है फ़जर की नमाज से पहले कंप्लीट कर लें। ये चंद मिनट का अमल है, लेकिन अगर कोई फ़जर की नमाज तक नहीं कर सका बामरे मजबूरी, तो वो इसको सूरज निकलने के बाद, लेकिन शर्त है नमाज ईद अदा करने से पहले तक कर ले, फिर भी इंशाअल्लाह ताला उसको यही बरक़ात, यही फ़ायदे, यही समरात और यही उसको इसके फ़यूज़ात नसीब होंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अमल मुबारक बड़ा ख़ूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बड़ा आला है। करना क्या है? करना आपने ये है, 2 रकत नमाज नफल अदा करने हैं। 2 रकत नमाज नफल आपने अदा करने हैं, लेकिन ये फ़जर से पहले अगर करेंगे तो नमाज नफल आप पढ़ सकेंगे, और अगर फ़जर की नमाज अदा हो गई तो फिर नमाज ईद अदा करने तक नफल आप नहीं पढ़ेंगे, बकिया अमल आप कर लेंगे। इंशाअल्लाह फ़यूज़ व बरक़ात आपको नसीब हो जाएंगे। बात समझ आ गई जी? ईद उल फ़ितर की नमाज पढ़ने से पहले, फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर नमाज ईद पढ़ने तक फिर नफल आपने कोई नहीं पढ़ने, फिर आपने नमाज ईद ही अदा करनी है फ़जर की नमाज के बाद, और इन नवाफिल को अदा आपने नहीं करना। 2 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। कितनी मरतबा जी? 3 मरतबा। लेकिन इन नफलों को पढ़ने से पहले गुस्ल करके अपने कपड़े पाक, साफ़ और खुशबू से मुअत्तर ज़रूर करने। फिर 11 मरतबा आपने सूरह यूनुस आयत नंबर 65, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, 11 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़नी है।
ایک 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو اس کا ورد کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے خلوت میں پڑھنے ہیں تنہائی میں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا مہیمنو، 11 مرتبہ ان العزت للہ جمیعا، سورہ یونس کی آیت نمبر 65 ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کو سکرین پر بھی یہ نظر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر میرے ساتھی نے، کیمرہ مین نے، ہماری ٹیم نے یہ دکھایا تو کیمرے پر بھی آپ اس کو سکرین پر بھی ملاحظہ کر لیں گے اس آیت مبارکہ کو۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اس کے دل میں نور پیدا ہوگا، اس کی مراد پوری ہوگی، وہ عالی ہمت ہو جائے گا، باوقار ہو جائے گا، روب و دبدبا ہو جائے گا، جاہ و حشمت مل جائے گی، غم دور ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی، تمام بلاؤں سے، آفات و بلیات سے، زمینی آسمانی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کا بکثرت ورد کرنے والا انشاءاللہ تعالی اس کی جان و مال ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھنا یہ صرف چاند رات کا ہی وظیفہ ہے، اس کے آگے پیچھے آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے تک اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو شخص روزانہ یا مہیمنوں کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھتا رہے گا، وہ تمام دنیاوی آفات و بلیات سے نجات والا بھی رہے گا، اور بڑے بڑے خطروں کا سامنا ہونے پر وہ ہر طرح کی معاملات سے محفوظ اور سلامت رہے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو ہوائی سفر، سمندری سفر، فضائی سفر نصیب ہو گیا، وہ ایک تسبیح یا مہیمنوں کی پڑھ لے، ایک تسبیح، ہوائی سفر پہ جاتے ہوئے، فضائی سفر پہ جاتے ہوئے، خشکی کے سفر پہ جاتے ہوئے، وہ اگر دوران سفر یہ پڑھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہر طرح کے حادثے سے، ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے، ہر طرح کے ناخوشگوار واقعہ سے اللہ محفوظ فرما لے گا، اور وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بندہ ہر سفر سے بخیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچے گا، خیریت سے گھر واپس آئے گا۔ اور اگر کوئی یہ ایک تسبیح پڑھتا رہے لگاتار یا مہیمنوں، اور 2 نفل پڑھتا رہے، 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العزت للہ جمیعا اس کا عامل بن جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسی قوت برداشت عطا فرمائے گا، دنیا اس کے اوپر رشک کرے گی، اور اس ورد مبارک کی برکت سے اس میں ناقابل یقین قوت برداشت پیدا ہو جائے گی۔ سخت سے سخت کام اور خطرناک سے خطرناک کام جو ہیں، اور بڑی بڑی مہمیں وہ جو ہیں ان کو سر کر لے گا، ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ایسی طاقت اور اہلیت پیدا ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ورد کو کرنے والے کے لیے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے مشکل کام کرنے میں آسانی عطا فرما دے گا، اور غیب سے اللہ پاک اس کے لیے سامان مہیا فرمائے گا۔ اگر اس کے گھر کے اندر رشتوں کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اگر کاروبار میں بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح اس کو بہت ساری چیزیں کشف کے ذریعے، وہ آنکھیں بند کرے گا تو کئی چیزوں کا اس کو علم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا اس اسم مبارک کا ورد کرنے والا ہر طرح کی جو انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی برائی سے، ان کے شر سے، ان کے طرف سے پہنچائے جانے والے نقصان سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ اسم مبارک کا ورد کرنے والا، اس کو کوئی جن، کوئی انسان نہ دکھ پہنچا سکے گا، نہ تکلیف دے سکے گا، بلکہ اگر آپ اس اسم مبارک کا اور اس آیت مقدسہ کا
ख़ास तावीज़ लेना चाहें तो वो हमारे आस्ताने से आप मंगवाना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं उन पर आप राब्ता फरमा कर लौह फतूहात ला रैबिया, लौह फतूहात गैबिया वो आप नक्श मंगवा कर अपने पास रख सकते हैं और उसको मड़वा कर लेदर के अंदर, चमड़े के अंदर आप अपने पास भी रख सकते हैं, अपने गले में भी डाल सकते हैं, बाजू से भी बांध सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और इस नक्शे मुबारक को रखने वाला शख्स, उसके सामने बड़े से बड़े पत्थर दे लोग भी आएंगे, वो उसके सामने बर्फ़ की तरह पिघल जाएंगे, मोम की तरह पिघल जाएंगे। बड़े से बड़े हौसले अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा और बड़े बड़े जाबर किस्म के लोग, मुतकब्बर किस्म के लोग उससे खौफ खाएंगे और सख्त से सख्त जालिम और जाबर और मुफसिद लोग, फसाद और दंगा करने वाले, लड़ाई और झगड़ा करने वाले झगड़ालू लोग और फहश कलाम, बद कलाम लोग भी उससे आंख नहीं मिला सकेंगे, बल्कि कोई भी इस तरह का उसके सामने आएगा तो वो उससे ग्रेज करेंगे। इतना कामयाब और पावरफुल ये अमले मुबारक है चांद रात का, इसको करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मेरा यकीन है कि आपको लाजमन पसंद आई होगी, आज का दर्स आपको खूबसूरत लगा होगा, आप इस दर्स को अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आकर माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा। हमारी टीम की हौसला अफजाई हो और आपको सदका जारिया हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इसे लाइक करें, इसके साथ लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमारी टीम रोज़ बरोज़ हर आने वाले दिन में बेहतर से बेहतर के लिए आपकी खिदमत में, खिदमत खल्क फ़ी सबिलिल्लाह के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। कर भला, हो भला, होगा भले का भला। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।